सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी। मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। मुझको खुद में समा ले, अपना मुझको बना ले। आदि तुम ही और अंत तुम ही हो, तुझसे ही दुनिया चली रे। हंसते हंसाते हो पालन करता, देवों के देवा हो बाबा हमारे। 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 पुलीस इन्स्पेक्टर विनायक पाटील, JRP कॅम्प आल्तिनो पणजी। हांव सगळ्यांक आयच्या गणेश चतुर्थी दिसान सगळ्यांक परबी दिता। आमी हे वर्सा पद्दती प्रमाणे गणेश चतुर्थीचो आमी देखावा केल्लो आहा। गेली 35 वर्सां आमी अशीच देखावे आनी गणेश चतुर्थी साजरी करतात। हे वर्सा 36व वर्साची आमी गणेश चतुर्थी साजरी करतात। सगळ्यांक हांव आमच्या स्टाफांनी लास्ट 1 म्हयनो ही पारंपारीक दशावताराचे देखावा केला। तरी आमचो प्रणय बोमकार हेचे बद्दल तुमकां म्हायती दितलो। आमी सगळ्या पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक भक्तगणांक गणेश चतुर्थी हार्दिक शुभेच्छा। पयलें म्हळ्यार आमी हे सगळें डेकोरेशन केल्लें तें वर्सीक पद्दतीन इको फ्रेंडली केल्या। इको फ्रेंडली म्हणल्यार आमी एक मेसेज पास करूंक सोदता की सगळ्यांक की जे नेचराक जे प्रॉब्लेम जाता ते यूज करनासतना आमी हे देखावा करचे। तशें आमचे आनी दुसरें म्हळ्यार आमी हे सगळे दशावतार दाखयल्यात, देवाचे सगळे 10 रूप दाखयल्ले आसा तितून। आनी दुसरें म्हटल्यार कल्की आमी दाखयला तो की तेजो अजून हे येवना, अवतार येवना, तोवूय आमी एक दाखयल्लो आसा। आनी वर्सा पद्दतीन आमकां कंटिन्यू प्रायजीस मेळयली लोकमतान। आमी कंटिन्यू 2 वर्सां फर्स्ट प्लेस काडलेली आसा। आनी आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंटानसून आमकां एवरी इयर कॉन्सोलेशन प्रायज मेळटात आनी पोरूं आमकां 5th प्लेस मेळयल्या। त्या खातीर आमची टीम आसा तांकांय कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा। आनी अंदू सगळ्यांनी बरें काम केल्लेलें आसा की तांकां थँक्यू म्हणटा की आमकां बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळो की लोकां पर्यंत दाखोवपाक आमकां। ड्युटीक आसतना म्हणल्यार आतां आमी सकाळच्या हांगा म्हणल्यार डेकोरेशन आतां इन एमर्जन्सी ड्युटी येयल्ली जाल्यार आमी तेवूय ड्युटेकूय वयता आनी सगळें मॅनेज करता। लेट नायट सुद्दां आमी रावतले आसा की लास्ट डे चवथी दिसा आमी सकाळचे 4 गेल्ले आहा। आनी तशें आमी मॅनेज करता सगळी ड्युटी आनी हें की डेकोरेशनूय तशें हें करना, ड्युटी आनी डेकोरेशन दोनी आमी हें करता घेता।